Hello friends, good morning. Our morning laga latest news update te sobki welcome kori ase. Idi amikan Nagaland especially in Timabode. Sobse problem tangor ekta chai thaka do hoile inner line permit laga issue opere. Besi tangor problem ekta chai thakia laga amikan dikhi pai ase. Aru idu do hoile especially bahar bra amikan Nagaland ahe kana thaki kana proper inner line permit card ido nathaki gana takan khushi bra inikai thakia laga ekta problem tangor ekta chai thaki ase to idu laga opere within Timapur area de 600 jonge proper inner line permit nathaka laga thuri shi koi ase to idu laga opere idia Naka Students Federation Canberra etu to hole completely failure ekta ase aro future nimide besi dangor problem ekta hoboli laka ekta ase koigana Naka Students Federation Canberra question raise kora laga hamekan dikhi pai ase aro mandi din de ekta statement issue kora de kwado hole April 10th, idu din dim 436 defaulters inner line permits nathaka thurishigoi ase aro next 10 day April 11 din dibe 208 June proper inner line documents nathakia laga thurishigoi ase aru dukan sob to hoile Nagaland police Canberra revealed kori dia laga ekta ase aru takan do hoile without valid proper documents nathaki gana Dimapur di aru alag alag district de business kori gana eneka thakia laga ekta ase koi gana idu amikan chane boli pare ase aru itia Nagaland police Canberra ko do hoile olop tin akide asam de aru amikan Nagaland dibe election thakise to election de takan laga posti de vote de boli chai kana aha samai train station aro alag alag gate de police Canberra check kora thamde ido defaulters kando hoile thura laga ekta ase edu bura department Canberra aro higher authority Canberra ido inner line permit opere basi serious loigana strictly ido maintain kori gana chabul lage koi gana Naka Students Federation Canberra ido higher authority kange ido appeal kora laga ido bi apuni kange fresh news update share kori ase aru next update te etia dak amikan Nagaland de Fort Hill Road ido do besi salbra public kan bi besi hala kori ase alag alag NGOs kan group kan kidia complete kuribuna koi gana pesi nika headache ekta ai ase to itedak idu rasta do hole complete no hoi gana chai thakia laga homa ekta de Nagaland Fort Hill Road Coordination Committee aro Dimapur Peace Tribal Ohus Canberra ekta achi 15 April pura loi gana ekta takan protest ekta rakhibo koi gana takan ulai digana thakise holibe chua kali 14 de takan meeting ekta rakhi gana ido protest to hole olop tin nimite takan cancel kori thakibo koi gana takan ido laga opere decision loi shikoi ase aru takan kinika meeting di discussion hoise do detail bura do nechane holibe takan bura kwa do hole achi bura loi gana 15 April bura loi gana takan ekta protest ekta thakibo kwa do hoile to cancel hoi ase koi gana takam bra ito declare kori dia la ito bi apuni kan ki share kori ase aru Apex Tribal Ohus Canberra Government of Nagaland Lord appeal kora do hoile ito 2024 sal de rasta bonabo nimide Fort Hill Road construction nimide Central scheme 400
430.77 crore ido release korado hoile কি হৈ যাইছে ইমান ডাঙৰ পইচা ৰিলিজ কৰাটো হ'লে কি হৈ যাইছে এইটোতো হ'লে নাকা পাব্লিক লাগা সামনে দিয়ে ভাল পৰা এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে কৈ গানা নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট কাংগি এইটো আৰ্জ কৰি আছে এইটোতো হ'লে এপেক্স ট্ৰাইবেলছ অহকান বা এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড লগত এইটো কি হ'লে এইটো পইচা 430.77 crore এইটোতো হ'লে কোটি চাইছে এইটোতো হ'লে ভাল পৰা পাব্লিক লাগা সামনে দিয়ে জানাই দিব লাগে কৈ গানা আৰ্জ কৰা লাগা এইটো বি আপুনি কাংগি শ্বেয়াৰ কৰি আছে আৰু এতিয়া আমি কান দেখিবলৈ আৰু জানিবলৈ পাৰাটো হ'লে হাসপুলা লাগা লিডাৰ নেম কাসম পৰা মান্দি দিন এপ্ৰিল 13 দে লেবানন কাংগি আৰ্জ কৰাটো হ'লে मतलब लेबानन गभर्नमेंट कांगे अर्ज करा दो होले तगन वाशिंगटन डीसी दे लेबानन आरो इजराइल दुइदा माचोदे नेगोशिएशन एकटा करिबुली लागा एकटा ओलाई दिगाना थाकिसे तो इटुगे एटेन्ड नकरिबे इटु कैंसिल करिबे इजराइल लगतो किदियाबे इटु पेस एग्रीमेंट एदुकान आरो नेगोशिएशन की होलिबे नराखिबे कोइगाना हासपुला लगा लीडर बरा इदो लेबानन गभर्नमेंट कांगे इदो वार्न करा लगा इदो भी आमी कान जानि बोली पारि आसे इदो की होइसे गल इदो स्पेशली इदो इजराइल खान बरा लेबानन के अटैक करा दो हले इदो हासपुला खान थाका बरा हासपुला खान दो होइले एकटा तगन लेबानन दे एकटा टेररिस्ट ग्रुप निशिना एकटा আছে আৰু তাকান লাগা গ্ৰুপ ব্ৰাই দু ইজৰাইল লেবানন দু হইলে কমপ্লিট কন্ট্ৰোল দি ৰাখি আছে আৰু তাকান ব্ৰাই দু পিয়া ওয়েপন্স আৰু নেকলেস কি দু হইলে তাকান ব্ৰাই ইউজ কৰি গানা এনিকা তাকান টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপ লগত ইটো মিলি গানা ইজৰাইল দি টাইম টু টাইম এটেক কৰা দু হইলে ইটো হেসপুলা খান ব্ৰা আছে ইটো ব্ৰা लेबानन कांगी दो वार्न करा दो होले हासपुला खानबरा इजराइल लगतो होले कितियाबे पेस्टो गिदो नराखिबे कुइगाना इदो वार्न करा लगा इदो बि आपनि कांगी शॉर्ट अपडेट शेयर करे आसे आरो यूएस लगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बरा चाइना के वार्न करि आसे कि लास्ट संडे दे यूएस आरो ईरान मचोदे पाकिस्तान इस्लामाबाद दे तगान एग्रीमेंट एकटा राखिबोली थाका इटुदु होइले फेल होइसे करिबोली पारा नाय एको रिजल्ट फाल आनाय इदु बरा यूएस खान बरा क्वादो होइले एनी टाइम इदु वायरदो होबोली चांसेस आसे कोइगाना डोनाल्ड ट्रम्प बरा इदु कोइ ताकेसे तु इदिया इदु लगा ओपरे यूएस खान बरा सस्पेक्ट करा दो होइले चाइना खान बरा बे इदु ईरान खान लगत वेपन्स निकलार्स वेपन्स कान इतो बेसि सप्लाई करि थाके एटु बरा इनिका करि थाकि सिगुलिदो इतो रखि जाबे कोइगाना चाइना गे वार्न करि गाना कोइ आसे आरो यूएस प्रेसिडेंट बरा क्वादो होइले जुदि इतो चाइना बरा इनिका ईरान लगत मिलि गाना इतो वेपन्स निकलार्स वेपन्स बम खान पुंतु खान इतो खान सप्लाई करि थाकि सिगुलिदो इदो নহবো আৰু वायरदो होले चामलादो बेसि डांगर হৈ যাবলি আছে এইদুবৰা এনিকা কৰি তাকিছি গলিদো ৰখি যাবি কইগানা চাইনা গে ইদো ওয়ান করিগানা তারিখ ওয়ান করিগানা প্রেসিডেন্ট বৰা গোয়া লাগা হিদু বি আপুনি কাংগে শর্ট আপডেট শেয়ার কৰি আছে আৰু ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৰা কোৱাটো হলে আৰু বি ইউএস আৰু ইরান তাজন লাগা টক্স নেগোসিয়েশন দো হলে within 2-3 days machode আৰু বি একবাৰ পাকিস্তান দে জায়গানা লক কৰি বুলি তাকান ভাবনা আছে প্লান কৰি আছে কইগানা ডোনাল্ড ট্রাম্প বৰা ইদো নিউজ মিডিয়া খান্দি কথা কদম দে কোৱা লাগা ইদো আপুনি কাংগে শেয়ার কৰি আছে আৰু ইদো তো হইলে ডোনাল্ড ট্রাম্প বৰা ইদো নিউইয়র্ক বস দি যোৱাকালি কথা কদম দে কনফার্ম কৰা লাগা আছে আৰু ইদো চাকাবি ইদো সেম পাকিস্তান দি থাকিব নিচিনা একটা আছে
আৰু এইটো এতিয়া ইৰাণ লগত নেগোচিয়েশ্যনটো হ'লে ৰিজিউম কৰি কিনে আৰু বি একবাৰ লাষ্ট এণ্ড ফাইনেল তাকান ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ ভাৱনা কৰি আছে কৈ কিনে কোৱা লগা এইটো বি আপুনি কাৰণে শ্বৰ্ট আপডেট শ্বেয়াৰ কৰি আছে চ' এভৰিৱান থেংকছ ফৰ ৱাচিং চি ইউ ইন নেক্সট ভিডিঅ'